أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها من كأس كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صلوات اللهم صل على محمد پھر بھی ذرا یا علی پھر اللهم صل على محمد وآل محمد یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ قے جو ہوتی ہے جسے ہم اپنی زبان میں کئی لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں، قے اگر بھول کے آ جائے، بھول کر آ جائے یا بے اختیار آ جائے، بغیر کسی اختیار کے آ جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ میں پھر دوہراؤں، بسم اللہ، کہ بے اختیار آ جائے یا آپ بھول گئے ہیں روزہ دار ہونا اور کہ آئی ہے تو روزہ صحیح ہے، باطل نہیں ہے۔ آج ہمارا 22واں درس ہے اور ہم آج اس آیے کریمہ تک پہنچے ہیں کہ کل بیان کیا کہ جنتی جنت میں ہوں گے، آج وہاں جنت میں پہنچ کے ان کے لیے میزبانی کا انتظام کیا ہوگا، جہاں خود خدا میزبان ہو، اور یقین سے بھی بڑھ کے اگر اطمینان ہو تو اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ تھوڑا سا بھی تردد فرمائیں گے عقیدے میں یا عمل میں، پھر عقیدے اور تردد والی نماز باطل ہوتی ہے، تردد والا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، جب شک آ جائے تو پھر یقین چلا جاتا ہے، شک کے وقت پھر یقین نہیں رہتا، اسی وجہ سے یقین ضروری ہے۔ تو وہاں ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، بس آج یہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، خالق وہاں کے جو بیٹھے ہوئے جنتی ہوں گے بیٹھنے کا انداز بھی بتا رہا ہے، اور میرا خیال ہے جنت میں جو بھی عمل ہوگا وہ خوشنودی توحید کے لیے ہوگا، اللہ بھی ایسا چاہتا ہے کہ وہ ایسے بیٹھے، اور یہ بیٹھنا اور یقیناً بہتر ہے۔ کیسے بیٹھیں گے؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ،
इन जन्नतियों पर गिलमान जन्नत या रिजवान जन्नत, कई किस्म के यहाँ फिर किस्में हैं, वो आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। जिनका जिक्र अगली आयत में आ रहा है, मैं पहले अर्ज कर दूं, वो आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। अल्लाह ने उनको हमारी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। मालूम होता है अल्लाह हमें मखदूम बनाना चाहता है। मखदूम वो होता है जिसकी खिदमत की जाए, ठीक है। हम मेहमान होंगे अल्लाह ताला की तरफ से, क्या होंगे? युताफ़ो अलैहिम, तवाफ़ करना होता है, घूमना, ये तवाफ़ होता है। खाना काबा का आप क्या करते हैं? तवाफ़। तो मालूम होता है वहाँ जो मोमिनीन बैठेंगे तो वो शराबन तहूरा के अभी बयान करते हैं, प्याले लेके क्या करेंगे? तवाफ़ करेंगे। यानी जैसे जैसे जन्नती बैठे होंगे वैसे वैसे वो उनको पेश करेंगे, उनको पहुंचाएंगे। जो तवाफ़ो अलैहिम, तवाफ़ कर कर के, घूम घूम के। मेरे ख्याल आप खुश नहीं हो रहे। खुश क्यों नहीं हो रहे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप जो तख्तों पे बैठे होंगे, ये पीछे मैं कल बयान कर चुका, गोल दायरे में बैठे होंगे, अब वो आके आपको सर्व करेंगे। युताफ़ो अलैहिम, या एक अजीब लफ्ज़ है, अजीब, ये कुरान ही की अपनी बलागत है, किसी और का यहाँ तसव्वुर हो ही नहीं सकता। युताफ़ो अलैहिम बेआनियतिन, आनिया कहते हैं बर्तन को। देखिए ये बर्तन दुनिया के नहीं होंगे, दुनिया के बर्तन को ज़ुरूफ कहते हैं और जन्नत के बर्तन को आनिया कहते हैं। अलिफ से आनिया, ये अना की जमा है, अना, अलिफ नून हमजा अना, अना माने बर्तन। ये ख़ास किस्म के बर्तन होंगे जन्नत में, ये आम बर्तन नहीं होंगे, ये किसी और शय से भी नहीं बनाए हुए होंगे। युताफ़ो अलैहिम, उनके ऊपर वो अलैहिम कौन होंगे? मैं इसलिए देर कर रहा हूँ, जो आने वाले हजरात हैं वो तो 4 मिनट में वो भी आ जाए, इसलिए मैं ज़रा देर कर रहा हूँ। ज़रा आप जल्दी आ जाएंगे तो उसमें फिर ये वक्त हमारा बच जाता है। ज़रा आप बराबर सलावत पढ़ दीजिए आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। युताफ़ो, युताफ़ तो आप समझ गए, तवाफ़ से है। युताफ़ो अलैहिम, उनके ऊपर जो वहाँ जन्नत में मोमिनीन बैठे होंगे, गिलमान जन्नत या रिजवान जन्नत, फिर इनकी किस्में हैं, फिर आगे बयान करेंगे पर कल इंशाअल्लाह। युताफ़ो अलैहिम बेआनियतिम मिन फिज़्ज़तिन, वहाँ जो बर्तन बने हुए होंगे वो चांदी के बर्तन बने, फिज़्ज़ा के बर्तन होंगे। फिज़्ज़ा के माने चांदी है। अब यहाँ रिवायत में उलमा ने भी लिखा है, चूँकि फिज़्ज़ा ने 3 दिन रोटियाँ दी, अल्लाह ने 3 दिन नाम फिज़्ज़ा रख दिया। कुरान में फिज़्ज़ा को दो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वहाँ जो बर्तन होंगे बेआनियतिन मिन फिज़्ज़तिन, वो कैसे बने हुए होंगे? चांदी से। फिज़्ज़ा के माने चांदी। अगर लुग़त के एतबार से देखें फिज़्ज़ा के क्या माने, लुग़वी एतबार से, ये तो इस्तिलाही एतबार है, माने चांदी। ज़हब माने सोना, लेकिन चांदी लुग़त के एतबार से इसमें ख़ास उन्होंने लफ्ज़ लिखी है कि ज़मीन पर कुछ ऐसी खूबसूरत शय का होना जो हर गुजरने वाले के लिए जाज़िबे नज़र हो। ओए 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 ओए, उसे फिज़्ज़ा कहते। यानी ऐसी शय ज़मीन पर पड़े हुए होना, यानी इतनी उम्दा शय कि जो हर गुजरने वाले के लिए जाज़िबे नज़र हो। अब मैं इसमें झूम गया खुदा। देखिए गुजरने वालों की नज़रें मुख्तलिफ होती हैं, शय एक है जो हर नज़र को अपनी तरफ खींचे, वो फिज़ा कहलाती है।
اور فرمایا فضا میں کتنی بلاغت ہے لفظ فضا میں کہ ہر گزرنے والے کے لیے کیا ہوگی؟ جاذب نظر. کوئی ضروری ہے یہ بلڈنگ آپ کو اچھی لگی ہے، کسی اور کو اچھی نہ لگے، یہ کوئی شے ہے کسی اور کو اچھی نہ لگے، لیکن فضا کا وہ کمال ہے کہ فضا ہر وہ چاندی کے تصور کا کمال ہے. میں چاندی کے تصور کا کمال، فضا چاندی تو نہیں نا، لیکن فضا میں چاندی کا کمال ہے. اوئے ہوئے غور نہیں فرما رہے، اگرچہ مستور ہو کے بھی ہر ایک کی جاذب نظر ہے، جو معصوم کی جاذب نظر ہو. غور نہیں فرما رہے، جسے مخدومہ ماں کہے کیسی جاذب نظر ہے. ایسے یہ کہہ دیتی ہے بی بی پاک جنہیں اپنے گھر میں رکھ رہی ہے، تو اس فضا کا کمال، لفظ فضا میں بھی یہ جاذبیت کا تصور علمی طور پہ موجود ہے. تو وہ جو برتن ہوں گے تو وہ برتن کیسے بنے ہوں گے؟ تو چاندی کے. میں کہتا ہوں جو اس میں مشروب ہوگا وہ تو بات کی بات ہے، جنتی صرف گلاس ہی دیکھتے رہ جائیں گے اور ہونا بھی ایسے چاہیے. اس میں جب پی بھی لیں نا، ہاتھ میں لیں تو بھی ہاتھ میں خوش نظر آئیں، اور جب پی کے واپس کریں یا رکھ دیں سامنے تو اس کے رکھنے میں بوریت نہ ہو، جاذبیت ہو. اسی کا نام جنت ہے. دیکھیں ایک لفظ نے کتنی ہمیں فساد دی. آنیت من فضت. وہ آنیہ کیا؟ آنیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برتن. آنیت من فضت، وہ فضہ کے چاندی کے بنے ہوئے برتن ہوں گے. وَأَكْوَابٍ، اکواب کوب کی جمع، کوب نہیں کوب، کاف کے اوپر پیش ہے کوب. اچھا میں ایک جملہ کہوں، جسے ہم سرائکی میں کوپ کہتے ہیں، کوپ پیالے کو کہتے ہیں. یہ میرا کوپ بھر دیے. یہ سرائکی یہاں نہیں بیٹھے اس لیے نہیں معلوم ہو رہا. نہیں آپ اچھا نہیں، میرے خیال اچھی نہیں لگی آپ کو بات اچھی. میں تو مثال دے رہا ہوں نا. کوپ ملتان میں جائیں تو زیادہ کیا کہتے ہیں؟ ذرا میرے کوپ میں چائے ڈال دی. کوپ ہے وہ کوپ. یہ کوپ فارسی کی لفظ ہو گئی، لیکن عربی میں ہے کوب کی لفظ. کوب کی جمع اکواب. صحیح کوب کی جمع کیا ہوگی؟ اکواب. کوب کہتے ہیں جیسے بروزن خوب، خوب نہیں خوب، خوب کی وزن پہ ہے کوب. کوب کہتے ہیں وہ پیالہ جس کا دستہ نہ ہو. یار میں قربان ہو جاؤں، اللہ جانے بغیر دستے کے مولا، دستے سے پکڑنا آسان ہوتا ہے، اور بغیر دستے کو تو ہتھیلی پہ رکھنا ہوتا ہے نا. غور نہیں فرما رہے. جب غلمان ہتھیلیوں میں کوب لے آئیں گے، ان کی ہتھیلیوں سے جب نور چمک رہا ہوگا، ان کو لینے میں خوشی ہوگی. دیکھیں کوب کیا ہوتا ہے؟ بغیر دستے، جس کی مٹھ نہ ہو. مٹھ سمجھتے ہیں جیسے ایسے پکڑتے ہیں نا، بغیر دستے کے کوب ہوں گے. اور کوب کیسے ہوں گے؟ قواریرا. یہ کارورا کی جمع ہے. کاف الف، کاف دو نکت ہے. کارورا یہ نہیں جو ہم سرائکی میں کہتے ہیں، خیال کرائے. کارورا، کارورا کہتے ہیں شیشے کو. شیشہ، یہ جو شیشہ بلور، جسے بلورین بھی کہتے ہیں، بلور بھی کہتے ہیں، یہ ایک خاص قسم کا پتھر پگھلا کے یہ شیشہ بنتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شیشہ کیسے بن جاتا ہے؟ جو مٹی سے بناتے ہیں تو وہ کوئی خاص پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو توڑ کے بنا کے پھر کیا بنتا ہے؟ شیشہ. لیکن وہ کتنا پتھر ہو کے کتنا صاف ہو جاتا ہے. ذرا ہوتا مادہ ہے، ہوتا پتھر ہے، لیکن اس پتھر میں کتنی شفافیت اور صفائی آ جاتی ہے کہ نظر پار کر جاتی ہے. یہی تو ایک سوال ہوا تھا. اگر آپ میرے ساتھ متوجہ ہیں، علماء کرام کے پاس ایک بہت بڑی بحث چلی تھی. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ رسول معراج پہ کیسے گئے، وہاں تو خر کو التیام ہے.
उन मादों से रसूल कैसे गुजरे। बात समझ आई। रसूल अलैहिस्सलाम जो मेराज पे गए, आखिर गए ना आसमानों की तरफ, उन्होंने कहा वहाँ खर्क भी है, इल्तियाम भी है, इन चीज़ों से रसूल कैसे गुजरे। तो उस वक्त के उलमा ने उन्हें कहा बस ऐसे गुजरे, चश्मा आंखों पे लगा दे, नजर कैसे गुजर गई। और नहीं फरमा रहे, आपने जो चश्मा रखा आंख पे, आगे तो मादा आया है, ये नूर आगे कैसे गुजर गया। मालूम होता है रसूल नूर बन के मेरा हाथ लगाया। ठीक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कानत कवारीरा, कानत वो कोब क्या है, कानत हैं कवारीरा, शीशे की तरह, बिल्कुल शीशे के कोब हैं। फिर आगे फरमाता है कानत कवारीरा, कवारीरा मिन फिज़्ज़तिन व अकबाब्यूं व कानत कवारी। अकबाब क्या है, शीशे के हैं। फिर कवारीरा, फिर दोबारा कवारीर आ गई, कवारीरा मिन फिज़्ज़तिन। वो कवारीर कैसे बने हैं, फिज़्ज़ा से, चांदी से। यार चांदी कितना ही चांदी क्यों ना हो, उससे नजर तो आगे शीशे की माने तो वो नहीं होती। गौर नहीं फरमाया। चांदी जितनी, ये चांदी लगी होगी यहाँ आम दरवाज़ों पे होती है ना, वो सही के शायद दरवाज़ों पे लगी हो, तो अगर है चांदी तो चांदी है ना, शीशा तो नहीं है। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, कवारीरा है वो शीशा, लेकिन शीशा अल्लाह ने किससे बनाया है, फिज़्ज़ा, चांदी से बनाया है। अब मैं एक जुमला कहूँ, खुदा वास्ते समझें, पूरे आलम में ऐसी कोई मिसाल है ही नहीं कि शायद चांदी की मानंद हो और नजर शीशा आए। ओए होए होए, ये नहीं है। हो चांदी और नजर कैसे आए, जैसे शीशा होता है। अगर आप जो हजरत सही शाह जी मेरी मदद फरमाएं, अगर कोई बातें मुझे आपसे पूछना होती हैं। अभी एक इस किस्म की उन्होंने कोई शाय बनाई है जो जिस्मों में कोई ऐसी लतीफ शाय को इन साइंसदानों ने, और मेरा बेटा बैठे, या डॉक्टरों ने इसे कोई गैस कह लें या कोई ऐसी शाय कि इन्होंने जब वो किसी जिस्म में, किसी मादे में नफूज करते हैं तो वो उस मादे में ऐसे नजर आती है जैसे शीशा, वो मादा शीशा हो जाता है। अगर ऐसे है या नहीं है, यानी जब डॉक्टर साहबान ये ऑपरेशन करते हैं तो चीज कहाँ जा रही होती है, अंदर, तो नजर कहाँ आ रही होती है, वो तो जिस्म के अंदर वाली शायद, जिस्म तो मादा है, वो मादा बिल्कुल आईने की तरह बन गया, शीशा बन गया, वो जो वहां नजर आ रहा है। मालूम हो गया इसमें नजर आने का कमाल आम शय में जब है तो फिर जिसे अल्लाह बना है उसमें आप शय के आने का नजर क्यों नहीं होगी ना। इसी वजह से इसी शय को कि वो गिलास जो बने हुए होंगे वो चांदी के, लेकिन होंगे शीशे की मानंद। अब मुझे बहुत तशवीश हुई इसकी, ये क्या हुआ। ये तफसीर नमूना मेरे पास है, जाना साहब की है, वो तकीन है, सारी तफसीर इस वक्त यहाँ भी मेरे पास मौजूद है। अब तमाम को मैंने ढूंढा, यार ये क्या हुआ कि हो चांदी मगर हो शीशे की मानंद। देखते देखते मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सरकार की हदीस मिल गई। सरकार फरमाते हैं कि एक मिसाल है, सरकार फरमाते हैं कि नाफज़ा साहमो मिनर रमिया। अब घबरा तो नहीं रहे, ये चूंकि दर्स भी है मुझे ऐसे ही बयान करना होगा। नफजा यनफुजु, नून फेजे नफज के माने होता है पार करना, हुक्म नाफिज करना, नाफिज के माने जारी करना, उसे इजरा कर देना उसका।
नफजा के माने होता है किसी शय का, किसी वजूद को पार करके निकल जाना, उसे कहते हैं नुफूज। नून फे जे या जाल, नुफूज, नफजा। सरकार फरमाते इसकी मिसाल है नफजा सहमो मिनर रमीयते, शिकार, ये तीर शिकार से निकल गया। सहम के माने तीर होता है, रमिया कहते हैं, रमिया कहते हैं शिकार को। हाय हाय हाय, अब मैं जुमला कहूँगा, अगर आप तवज्जो रहे तो फिर मैं कहता हूँ, आ गया मेरे ज़हन में। नाफजा साहमो मिनर रमीयते, के तीर शिकार से निकल गया। अब आप तीर मारते हैं ना शिकार को, जब वो शिकार को पार करके निकल जाता है, इसी को नुफूज कहते हैं। तीर कैसे निकल गया? शिकार से आगे निकल गया, तो निकल गया, जो निकल गया उसको कहते हैं नाफजा। अब मेरा इमाम एक जुमला कहता है कि एक ज़माना आएगा, ऊंची ऊंची शलवारें होंगी, गर्दनें होंगी, और वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता। अच्छा अच्छा, खुश होना चाहिए। आए मेरी यमरुकूना यनफुजूना मिनद्दीने कमा यमरुकु साहमो मिनर रमिया, वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। अल्लाह, चलो यहाँ भी हमें ये मिसाल भी हमें यहाँ फायदा दे गई। तो अब मेरा इमाम, छठे इमाम फरमाते हैं कि यनफुजुल बसरो, ये जो बर्तन बने हुए होंगे ना, किससे बने होंगे? चांदी से, लेकिन उनमें शीशे की मानंद ये नज़र क्या कर जाएगी? नुफूज करेगी। उसी नुफूज को मेरे इमाम ने तशबीह दी है और फरमाया है, यार ये बातें वही बता सकता है जो जन्नत से होके आया हो। ऐसे कोई नहीं बता सकता। किसी की तशबीह हमेशा मुशाहदे के बाद होती है। बहुत बड़ी बात की है यारा मैंने, मिसाल मुशाहदे के बाद दी जाती है। अगर आले मोहम्मद कहें हम अल्लाह से ऐसे जुदा होते थे जैसे सूर्य से शुआएं होती हैं, हकीकत तौहीद पांच जानते हैं, तभी तो बता रहे हैं। ठीक है, अब यनफुजुल बसरो फी फिज़्ज़तिल जन्नति, मेरा मासूम फरमाता यनफुजुल बसरो, यनफुजो पार करना, ठीक है ना, यनफुजुल बसरो फी फिज़्ज़तिल जन्नति कमा यनफुजुल, ये बसरो मिनज़ ज़ुजाज, ज़ुजाज कहते हैं शीशे को। ओए होए होए, अब मैं जुमला कहूँ, अब मैंने भाई पूरे 10 दिन यहाँ पढ़ी है मजालिस इसी ज़ुजाज पर। ये नहीं होता, उसे बाहर गिराने के लिए अगर चला जाए तो फिर मकाम जन्नत क्या रहेगा? कौन फरमा रहा है? तो फिर अल्लाह क्या कहता है? उनको उतना उतना दिया जाएगा जितनी जितनी उन्हें ज़रूरत होगी, ना ज़्यादा। आप चाहते हैं ज़्यादा तो ज़्यादा होगा, मैं चाहता हूँ कम तो कम होगा, मैं चाहता हूँ 2 घूंट तो 2 घूंट होगा। ठीक है, मालूम होता है खाने की मिकदार भी वहाँ कद्दरूहा तकदीरा। आगे क्या होगा? वयुस्कौना, बस जनाब, वयुस्कौना फीहा, बस पिलाए जाएंगे। फीहा, फीहा की ज़मीर किधर जा रही है? फीहा, जन्नत सही। यार क्यों घबरा क्यों जाते हैं आप? ताकि मैं कहूँ कि आप भी बोले, यार आप बोलेंगे तो कुछ झाका उतरेगा। फीहा, फीहा उसमें, उसमें किसमें? जन्नत में। युस्कौना, पिलाए जाएंगे, ये लेके पिलाएंगे, पिलाए जाएंगे। फीहा, उसी जन्नत में। कासन, कास के माने प्याले, ओह कोब भी आए, जो कवारीर वाले कोब, कास को, उसको कास भी कहते हैं और आनिया भी कहते हैं। हाय हाय हाय, कास वो प्याले होते हैं जिसमें खास किस्म की शराब तहूरा होती है, उसे अरबी में फिर कास, ओह काना मिजाज, कासन काना मिजाज हा काफूरा, पीछे मैं पढ़ के आया हूँ। यहाँ क्या होगा? कासन जब वो कास देंगे, काना मिजाज हा जंजबीला, इसका मिजाज जंजबील जैसा होगा।
جو انتہائی لذیذ ہوتی ہے۔ عرب میں دو ہی تو دور جاہلین میں، اب مجھے 2 منٹ دے دیں، دور جاہلین میں یہ 2 چیزیں اس وقت بہت ہی استعمال ہوتی تھی، ایک کو زنجبیل کہتے تھے، ایک کو کافور کہتے تھے، 2 شرابیں بنائی جاتی تھی۔ مجھے آخر لفظ کہنا ہی پڑ گیا، جس سے میں اوائڈ کر رہا تھا مجھے کہنا ہی پڑ گیا، کیا کریں آپ کی خاموشی سے، کہ 2 بناتے تھے اور ان میں دیکھیں راحت و آرام اور عادت سارے کچھ کے لیے، بس سمجھ رہے ہیں نا میری بات، اس لیے وہ ایک کو زنجبیل کہتے تھے اور ایک کو کافور۔ شاہ جی کافور یہ معطر ذائقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو کاسے پلائے جائیں گے نا، کاسے پلائے جائیں گے، اس میں کیا ہوگا؟ کانا مزاجھا زنجبیلا، ان کی جو شیرینی ہوگی، اس کے اندر جو مٹھاس ہوگی، اس مشروب کی جو لذاذت ہوگی، وہ کیسی ہوگی؟ جیسے زنجبیل ہوتی ہے، زنجبیلا۔ بس زنجبیلا سے مجھے ایک عجیب ایک واقعہ مجھے مل گیا ہے، وہی واقعہ میں آپ کو زنجبیل کے حوالے سے ذرا سناتا ہوں، ذرا بلند تر آپ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے بھائیو، داؤد ابن کثیر رکی، داؤد ابن کثیر یہ 6 امام علیہ السلام کا خاص صحابی ہے، داؤد ابن کثیر۔ داؤد ابن کثیر، نہیں آپ نیچے دیکھنے لگ گئے یار، میری طرف دیکھیں نا۔ داؤد ابن کثیر رکی کہتا ہے، میں نے امام سے کہا مولا، فرمایا آپ کا علم کتنا ہے؟ داؤد ابن کثیر جو ہر وقت امام کے 6 امام علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے، کہتا مولا آپ کا علم کتنا ہے؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا میں کیا بتاؤں، پہلے تیرا سوال پتہ لگے، تیرا سوال کیسا ہے، تاکہ میں اپنا علم بتاؤں۔ تیرے علم کے سوال کی وسعت سے میں اپنے علم کی وسعت بتاؤں گا۔ اس نے سوال کر دیا، مولا یہ فرمائیں کہ سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ میرے امام نے اس کے آگے فرمایا داؤد ان کو سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ خوش ہونا چاہیے بابا، یہ امام ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھنا چاہتا ہے یا ان کے نام سننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا صحیح، دیکھنا تو بہت اچھا ہے، اگر دیکھنا کان سے سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے حقیقت نہ آئے، جو آنکھیں دیکھ کے حقیقت سامنے آتی ہے، پھر کان والی بات کبھی بھول بھی سکتی ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی کم بھولتی ہے۔ امام نے داؤد کا ہاتھ پکڑ لیا، ہائے ہائے ہائے، شاہ جی میں بہت خوش ہو گیا، یہ وہ کریم ہیں ہاتھ چھڑواتے نہیں پکڑتے ہیں۔ میرے امام نے داؤد کا ہاتھ، ہر وقت قریب رہنے والا ہاتھ پکڑا، اب دیکھا کہ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں، یار ان کے لیے یہ مسافتے تو ہے نہیں، سمندر کے کنارے کھڑے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ میرے امام نے سمندر کی طرف، یہ معجزات آل محمد، یہ 3ری جلد سے میں پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس ہے تو دیکھ لیجئے گا وہاں۔ سرکار نے سمندر دیکھ کے فرمایا جو اطاعت ہماری تم پہ سمندر واجب ہے، جو کچھ تیرے نیچے ہے باہر کر دو۔ معلوم ہوتا ہے اطاعت سمندر بھی اطاعت امام میں ہے، اس لیے مد و جزر کس میں آتی ہے؟ یہ مد و جزر ہی تولا و تبرہ میں آتی ہے۔ آئے آئے آئے، جب بڑھتی ہے تو تبرہ ہوتا ہے، پلٹتی ہے تو تولا ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر میری اطاعت تم پہ واجب ہے، سمندر اپنے نیچے سے چیز باہر کر دو جو کچھ ہے۔ داؤد ابن کثیر کہتا ہے کہ سمندر پھٹ گیا، اندر سے ایک ایسا سفید پانی نکلنے لگا۔ گیسیں کہاں سے نکلتی ہے؟ تیل کہاں سے نکلتا ہے؟ اب پریشانی ہو گئی یار، ہر شاید یہ سب کچھ ہو گئے پھر بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے نہ کوئی شاید نیچے، گیس اوپر ہے، اللہ جانے یہ پانی کہاں سے نکلا۔ اب جو پانی نکلا نا اوپر، داؤد کہتا ہے کہ اتنا سفید، دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ شیرین، مشک سے زیادہ خوشبودار
اور زنجبیل سے زیادہ ذائقے دار. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں آپ سے، خدا کے واسطے سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جو امام نے یہاں دکھایا زنجبیل کس کا ذائقہ ہے؟ جنت کا. ابھی میں نے آیت پڑھی ہے نا، زنجبیل جنت کا ذائقہ ہے. اب یہ جو پانی سمندر کے نیچے نکلے گا اس کا ذائقہ زنجبیل سے بھی زیادہ لذیذ ہے. آپ کہاں بیٹھی ہوئی ہے دنیا؟ کیوں نہیں سمجھتی دنیا امام زمانہ کو؟ یہ کہہ کے میرے امام نے جب یہ دکھایا نا، پلٹ کے داؤد ابن کثیر کہتا ہے مولا یہ پانی کن کے لیے ہے؟ فرمایا میرے 12ویں کے لیے. توجہ فرمائیں، اللہ اکبر. جب اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب میرا 12واں امام زمانہ آ جائے گا، ان کے جتنے انصار و اعوان و مومنین اس وقت ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے لیے یہ پانی ہے. دنیا کا سارا پانی ختم. غور نہیں فرما رہے؟ جن کے انصار کا دنیا کا پانی جنت سے زیادہ لذیذ ہو. اللہ فرمایا یہ پانی ہمارے دشمنوں پہ حرام ہوگا. کہاں بیٹھے؟ ذرا گہرا مطالعہ کیا کریں نا جناب. پھر وہ پانی کہاں سے پیئیں گے؟ وہ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ کہاں سے پانی پیئیں گے؟ فرمایا جو ہمارا دھون ہوگا مومنین کا، وہ دھون پیئیں گے. کیونکہ انہیں زندہ رکھنا ہے جب تک کہ حکم الہی ہے، پھر تلوار چلے گی، ختم. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کہہ کے میرے بھائیو، یہ کہہ کے فرمایا یہ میرے جو 12واں آئے گا انصار و مومنین جو ان کے ساتھ درجت فرمائیں گے نا، ان کی فوج ہوگی، ان کے لیے یہ پانی ہوگا. دنیا کا پانی ختم ہو جائے گا. کیسا پانی پیئیں گے یہاں؟ اوئے ہوئے 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 امام زمان ابھی بحث کر، ابھی میں بتاتا ہوں. اب یہ اس کے بعد میرے امام نے فرمایا داؤد، جی مولا اوپر دیکھو. داؤد نے جو اوپر دیکھا نا، داؤد ابن کثیر نے اوپر جو دیکھا، گھوڑے ہیں جو پر پھیلا کے ہوا میں کھڑے ہیں، جن پہ زینے لگی ہوئی ہیں، لگام ڈالے ہوئے ہیں. امام نے فرمایا یہ ذرا دیکھو. اب جو اس نے دیکھا مولا یہ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا ان کے انصاروں کے گھوڑے ہیں. ان پہ بیٹھ کے جہاد کریں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مولا مولا میری طرف دیکھیں یارا، میں نے انڈر لائن کیا لال پینسل سے. مولا ان گھوڑوں پہ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ فرمایا اگر تو ان کے انصاروں کی صلاحیت رکھتا ہے تو بیٹھ سکتا ہے. نہیں میں گھوم گیا ذرا یا صلاحیت کہہ کے، اگر ان کے انصار ہونے کی صلاحیت ہے تو اس پہ بیٹھ سکتا ہے. داؤد کہتا ہے مولا میں یہ پانی پی سکتا ہوں؟ اب دوسری لفظ سنانی ہے. سناؤں یا نہ سناؤں؟ سناؤں نا. اگر ان کے انصار ہونے کی صلاحیت ہے تو اس پہ بیٹھ سکتا ہے. اگر ان کے شیعہ ہونے کی صلاحیت ہے تو پانی پی سکتا ہے. جب امام زمانہ علیہ السلام آئے گا میرے بھائیوں میری طرف دیکھیں، اس وقت انسانیت کی استعداد بحیثیت انسان کامل ہو جائے گی. شاہ جی کیا ہو جائے گی؟ کامل. اس وقت کوئی کمال انسانیت نہیں رہ جائے گا جو انسان کا وہ کمال نہ بڑھا دیا جائے. اس وقت ہر انسان کی معرفت کمال تک پہنچا دی جائے گی. ہر آدمی عارف با کمال ہوگا. اب میں جملہ کہوں جو آج میرے لیے بہت اچھا لگا ہے. اس وقت عرفان بقوت قہری جبری رائج کر دیا جائے گا. امام زمانہ کے وقت عرفان بقوت جہری رائج ہوگا. ہر آدمی کے پاس عرفان. آگے میرا معصوم فرماتا ہے جو تشنگان ازل ہوں گے عرفان کے،
इस मंजिल में भी पहुंच के कहेंगे हाल में मजीद। हाय यारा, नहीं लुत्फ नहीं लिया, हाय हाय हाय। इस कमाल पे भी कहेंगे और दे और भेज। अब मेरा इमाम फरमाता है वो दुआ मांगेंगे, अल्लाहुम्मा अतमिम लना नूरना, हमारे नूर को तमाम कर दे ताकि तेरी नेमतों को हम तमाम ले लें। फिर वहां क्या होगा? वहां क्या होगा जनाब? फरमाएं क्या होगा? वहां दुआ होगी, दुआ जरूर होगी, लेकिन रब्बे ज़िदनी इल्मा की दुआ नहीं होगी। इल्म ना बढ़ा, रब्बे ज़िदनी तहय्युरा, हमारी हैरत और बढ़ा। गौर नहीं फरमा रहे, वहां क्या होगा? है दरिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कल भी मैंने लिकाए रब की एक आयत पढ़ी थी, अब आमीन सज्जा 25वें पारे की एक छोटी सी आयत है, अला इन्नहुम फी मिर्यतिम मिन लिकाए रब्बिहिम। ये अल्लाह की मुलाकात के बारे में सही नहीं समझ रहे, वहाँ अल्लाह की मुलाकात नहीं होगी। अला इन्नहु बिकुल्लि शै मुहीत, वो हर शय पे मुहीत है। जो मुहीत होता है उसका मुशाहदा कुल्ली नहीं होता। गौर नहीं फरमा रहे आप यार, सारी बातें मैं समझाऊंगा। अल्लाह हर शय पे मुहीत है या नहीं? मुहात मुहीत का इहाता नहीं कर सकता, तो उसका मुशाहिदा कुल्ली नहीं होगा। लेकिन जब इरफान, अब जुमला कह दूं मैं, जब इरफान मोमिन का अपने कमाल पर पहुंचेगा, पर लिकाए रब मारिफत इमाम ज़माना होगी, फिर इनको देखना रब का देखना होगा। हाय 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 हाय। फिर वहां अबू ज़र सलमान को कत्ल नहीं करेगा। हर आदमी क्या हो जाएगा? अपने ईमान के किस पर होगा? कमाल पर। हर आदमी अपने कमाल पर होगा। कितना कमाल होगा उनको? तसव्वुर से मावरा। वहां क्या होगा? इरफान इतना होगा। उस इरफान में मुलाकात किसकी होगी? लिकाए रब कौन होगा? अपने रब से जो मुलाकात की जाएगी, वो रब से मुलाकात तो हो नहीं सकती, वो तो मुहीत है। जरा उलमा परेशान है, वो कहते हैं आयत का मिस्ताक कौन है, तावील फिर कहां से होगी? रब की तो मुलाकात हो नहीं सकती, फिर कौन होगा जो बहसियत रब भी हो और मुलाकात भी करे? मुलाकात में मुशाहदा भी होता है, कलाम भी होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर वहां क्या होगा? मुलाकात रब होगी या नहीं? और वो रब कौन होगा? मुलाकात अच्छा नहीं लग रहा? अब भी बहुत ज्यादा सर नीचे करें तो मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं यार, आपको इतने से बेहतर क्या समझाया जाए? वहां रब की मुलाकात नहीं होगी। फरमाया खबरदार इन्नहु अला, खबरदार इन्नहु बिकुल्लि शै मुहीत, वो हर शय पे मुहीत है। तुम मुहात हो, मुहात मुहीत का इहाता नहीं कर सकता, तुम उसका मुशाहिदा कुल्ली कर नहीं सकते। वो तो कमाल है। वो करेगा जैसे पूछा जाए अली उसकी इबादत करता है? हाँ देखा है। फरमाया मैं बगैर देखे इबादत ही नहीं करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हैं जी क्या पढ़ते हैं यारा, क्या पढ़ते हैं? अशरकतिल अर्ज़ो बेनूरे रब्बिहा, जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी। वो कौन है? रब नूर।
या अली। माशाल्लाह। थोड़ी सी बात, थोड़ी सी। वयुस्कौना फीहा कासन, वहाँ क्या क्या पिलाए जाएंगे? प्याले। माशाल्लाह, दर्श भी हो रहा है, बात भी अच्छी अच्छी हो रही है, शुक्र है, अच्छा हो गया। वयुस्कौना पिलाए जाएंगे। पिलाए जाएंगे का क्या मकसद है? जब भी प्यास। ये नहीं है कि क्या यारा दही प्याला, यारा दही प्याला, प्यास लगी है वहाँ, ये नहीं होगा। दही प्याला नहीं होगा। वही मालूम होता है वो प्याले लेके पहले खड़े होंगे। वो तो खादिम जो बना दिए ना अल्लाह ने, गिलमान बना, वो कैसे गिलमान होंगे कल बयान करें। अभी हुरों के बारे में मैं काफ़ी इसके अंदर मेरी अजीब एक रिसर्च है इसके लिए, उसे अगर यहाँ कोई जिक्र आया तो बयान करेंगे, वरना नहीं। वो आप मुतहम्मिल नहीं होंगे, वो अभी नहीं सुनाना आपको। अब जनाब ये हुआ कि युस्कौना फीहा कासन, काना, मैं बहुत बड़ी बात की, अब मेरा अजीब एक तस्वर हो गया है। युस्कौना फीहा कासन, काना मिजाजुहा जंजबीला, वो जंजबील का क्या हो जाएगा? मशरूब, मुअत्तर हो जाएगा। उसकी लजाजत का नाम क्या है? जंजबील। अल्लाह जाने जंजबील क्या होती है ऐसी, ये तो अरबी के कुरान की लफ्ज़ है। अब मफहूम कुरान ही जाने या मुस्तफ़ा जाने। हमें क्या खबर जंजबील। अच्छा आपने पी है? अच्छा नहीं पी है, वो सोते में तो पी लिया करें। हाँ, आज तो रात ही ऐसी है, सब इमाम के पास पहुंचने की रात है ना आज। अब कहे ना मौला थोड़ी सी तो जंजबील पिला देना, अगले साल तक इंशाल्लाह नशा ही ना उतरे जनाब, वो जंजबील है। मांगे ना दुआ शाहजी, मांगे ना। आगे क्या फरमाता है? ऐनन फीहा, ऐन चश्मे को कहते ऐना। ओए अल्लाह जाने ऐनन का इसकी वुसअत कितनी है। ये नकरा आया है, नकरे में तामीम और वुसअत होती है। ऐनन, जहाँ कुल जन्नती पानी पीने वाले हूँ इसी चश्मे से, तो कितना बड़ा होगा? अच्छा कितना बड़ा होगा? समझ नहीं यार, अभी तक नहीं समझ आई। मैं जुमला सुना दूं आपको, जिसके पाँव की रगड़ से जमजम इतना फैला हुआ है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जमजम का थोड़ा सा तसव्वुर उसी पानी से मिलता है। बात समझ आई यार? गहरी नजर से जमजम को देखें। दुआएं पढ़ते हैं पीते वक्त या नहीं? इल्म की ज्यादती की दुआ उसके अंदर है या नहीं? फरमाया जमजम पीने से इल्म बढ़ता है। जैसे इल्म बढ़े वो पानी यहाँ का नहीं होता। ये जो जमजम का तस्वुर आया ना बीबी के जनाब इस्माइल के पाँव की रगड़ से, इसका तस्वुर भी कुछ कुछ उस पानी से मिलता है। कमा हक़्क़ुहु नहीं, अगर कोई कह दे तो फिर तो वो कहेंगे इस्माइल के पानी का कमाल इतना है, पाँव का कमाल इतना, ऐसा पानी आया। कौन नहीं फरमा रहा? जिसके इमाम हुसैन ने हयात दी है, सारा निज़ाम वही रहेगा, उनके लिए रहेगा। चलो ये बात आई। अच्छा अभी बात आ गई जरा, वहाँ जनाब ना सूरज होगा ना चांद। अभी देख रहा था मैं, बिल्कुल अभी किताब खोली तो वो सवा मेरे सामने आया। उस वक्त देखेंगे हैं ना सूरज है ना चांद है। किताब मेरे पास अभी मैंने 183 सफ़ा भी नोट किया, 183 सफ़े में सारी उम्मतें कहेंगी ना चांद है ना सूरज है, रोशनी कहाँ से आ रही है? खुदा की कसम कहाँ से आ रही है? आके नबियों से पूछेंगे, रसूलों से उम्मतें रसूल की भी होती होंगी ना, नबियों की भी, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? रसूल कहेंगे हमें भी खबर नहीं है। हाय 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 हाय, दुनिया नहीं समझ रही आले मोहम्मद को। हमें खबर नहीं है कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। सारे और रसूल और उनके सारे मिलकर हुजूर पाक के पास आएंगे और आके कहेंगे मौला फरमाए ये नूर कहाँ से निकल रहा है, हमें नूर नजर तो नहीं आ रहा, चले हमें मरकज़े नूर दिखाएं। आप खुश हो जाए मैं जुमला कहूँ। उस वक्त मेरा इमाम साथ आगे रसूल खुदा आगे चल के एक कुब्बाए नूर आएगा, जैसे नूर निकल रहा होगा,
पूरी जन्नतें जितनी हैं उस नूर से मुनव्वर होंगी। दरवाजे के करीब खड़े होके मेरा इमाम कहेगा, बेटा हुसैन, हाय हाय, अब हिजाब से बाहर आओ, इन्हें ज़ियारत कराओ ताकि पता चले जन्नत में नूर किसका है। जन्नत में किसका नूर है? बस आज शब जुमा है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मसाइब भी हो जाए। चलो यहीं से मसाइब का माहौल बन गया। यही हुसैन, खुदा जाने जब ना अली अकबर रहे, ना अब्बास रहे, ना कासिम, अकेला रह गया ज़हरा का बेटा, अकेला। मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह जाने, जिसके 72 सामने शहीद हो जाए, अकेला रह गया या नहीं रह गया? जब कोई बिल्कुल अकेला रह गया, उस वक्त ऊंची जगह पे बैठ के पेशानी रख के ना तलवार पे उठा के कहता है, हाल में नासरिन यंसुरुन। ओए होए 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 होए, कोई है मेरे मकसद में मेरी मदद करने वाला, जात की मदद नहीं, मकसद की मदद, मिशन की मदद, कोई है मेरी मदद करने वाला। अब मैं जुमला कहूं, जब इमाम ने ये जुमले कहे ना, कोई है मदद करने वाला, इस पहला असर ही जनाब सज्जाद पे पड़ा। पर्दा गैबत में थे ना, जिसे गशी कहती है दुनिया, जो ही बाबा की आवाज सुनी, जनाब ज़ैनब बैठी है, मर्द तो कोई था नहीं ना, सिराने सानिए ज़हरा बैठी है, फूफी अम्मा ये मेरे बाबा की आवाज नहीं? हाँ हाँ बाबा की आवाज। कहा अली अकबर कहाँ गए, अब्बास किधर गए? पुरसा दिया करे, पुरसा दिया करे, कोशिश करें कि आंखों में आंसू आ जाए। फरमाया सज्जाद अकेला तू रह गया, हाय हाय, और कोई नहीं है। मेरे इमाम ने फरमाया फूफी अम्मा मैं इमाम हो के हुक्म देता, मुझे तलवार दो। जनाब ज़ैनब ने तलवार दी, जनाब सज्जाद ने तलवार, लेकिन जो ही खेमे से बाहर निकले, वहीं से इमाम ने फरमाया, बहन ज़ैनब इमाम को रोक लो। हाय हाय। अब उलमा फरमाते हैं इमाम के हुक्म से जनाब ज़ैनब के हाथों में वो ताकत आई, इमामत को रोक लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आके फिर गरम रेत पे लिटा दी, है लेट गए ना, फिर वही गशी शुरू हो गई। अब जब इमाम ने दूसरी मर्तबा कहा, हाल में मुगीसा ही हो गई सोना, इसका असर 6 माह के बच्चे पे पड़ा। जिनके 6 माह के बच्चे हैं वो तसव्वुर करे, खार का माए मेरी गोदी में जब रखे ना बच्चे, फिर जनाब अली असगर का तसव्वुर करे, फिर पता लगेगा कि 6 माह का बच्चा कैसे मैदान में जाता है। जब बच्चे ने गिराया ना जमीन पर, गिरते हुए कहा, बाबा मैं चल नहीं सकता, तेरे मिशन की मदद के लिए मैं तैयार हूं। गिरे ना जमीन पर, बीवियों ने रोना शुरू किया। इमाम हुसैन आए, बहन क्यों रोए? हुसैन आका जब आपने इस्तिगासा किया, सगीर ने अपने आप को गिरा दिया। जनाब ज़ैनब के हाथों पे कौन है? अली असगर। सरकार ने फरमाया बहन मुझे दो ताकि मैं पानी के लिए वसीला करूं। बस जो ही हाथों पे लिया ना, इरादा किया कि चले, करीब जनाब उम्मे रुबाब आई, हाय हाय, अदब से सलाम करके कहा, आका अगर 1 मिनट के लिए असगर मुझे दे दे, खुदा के लिए तसव्वुर करे, है ना, लेके आई ना कमरे में, कुर्ता बदल के कंखी दे के कहा, अली असगर माँ के दूध की लाज रखना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सगीर की आवाज आई, अम्मी तीर तो आने देना, हाय हाय, तेरे दूध का पता लग जाएगा। अल्लाह अकबर, तीर तो आने दे। जनाब उम्मे रुबाब ने आके इमाम को दिया, इमाम लेके चले ना। जब लेके चले ना, गर्मी का वक्त है, ऊपर अबा का दामन डाला, मलून समझे कुरान लेके आ रहा है। इमाम ने जनाब असगर को दोनों हाथों पे बुलंद करके फरमाया, मलाइनो 3 दिन से प्यासा है, अला सलासते अय्याम, इसने कुछ नहीं पिया खाया, 1 कतरा पानी का दे दो। उन मलाइन ने कहा, इस बच्चे से कहा हुज्जत खुदा का बेटा है, खुद पानी मांगे। मेरे इमाम ने कहा, अली असगर पानी मांगो। मैं कहूं दिखाऊं? अब जो सगीर ने मुंह खोला, जबान तालू से मिली हुई, हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर, इतनी प्यास के खून तालू से चिपकी हुई। इमाम ने उंगली से पुरसा दिया करें, पुरसा दिया करें। तो मेरे बाप को कहे, तेरे अली असगर के कमाल,
अजरकुम अल्लाह। इमाम ने उंगली से जबान छुड़ा के कहा अली असगर पानी मांगो। क्या पानी मांगना था? दोनों होठों को कमान बना के सूखी जबान का तीर चलाया है। अपनी जबान सूखे होठों पे जो फेरना शुरू की ना, उम्र साद की सारी फौज ने कहा एक कतरा पानी का दे दे, दरिया खुश्क नहीं हो जाए। क्या हालत है बच्चे की? इस मलून ने हुरमिला से कहा इक्ता कलाम अल हुसैन। इसने तीर डाला, गिर गया, दूसरा गिरा, जब तीसरा गिरा ना हुरमिला का, आदमी कहता तू बड़ा तीर अंदाज है, तीर क्यों गिरा? घबरा के कहता है मैं हाय हाय हाय, जब मैं तीर छोड़ता हूं सामने वाली कनात में या बच्चे की मां बैठी है, ओए 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 ओए, या बहन बैठी है, कनात हिल जाती है, महसूस होता है तेरा तीर वजनी। अजरुकुम अल्लाह, यही हक है। इसी तरह अल्लाह अकबर, आखिर तीर आया, आके लगा गले में, चंद कतरे गिरे। इमाम ने चाहा आसमान की तरफ फेंके, कहा कयामत तक बारिश नहीं होगी, जमीन ने कबूल नहीं किया। इमाम ने दाढ़ी पे मला, 6 महीने का बच्चा, इन्ना लिल्लाह। 10वीं वाले दिन रिज़म बे कज़ाई व तस्लीम अल-अम्र, 7वीं मरतबा इमाम ने फैसला किया अगर खैमे ले गया कोई मस्तूर मर ना जाए। दफन के लिए टीले के करीब गया, जब कब्र बना ली ना, बनाने के बाद अब जो बच्चे को कब्र में रखना है, फौरन कहा ओ शहीद, ओ हबीब इब्न मज़ाहिर, ओ अब्बास। कोई नहीं रह गया कि मैं नाने की सुन्नत पे अमल करता। हुक्म है बाप बेटे को लहद में ना उतारे। शुहदा की लाशें करवटें लेने लगी, हुसैन दोबारा जिंदगी दिलवा दे। इमाम ने दफन किया, जमीन बराबर की है। अब जब सर गिने गए, हुरमिला ने कहा 6 महीने के बच्चे का सर कहाँ है? एक आदमी ने कहा टीले के करीब। इमाम गए, खाली हाथ आए, कैसे तलाश किया, मेरी तरफ देखें, लंबे लंबे नेज़े ले, हाय हाय हाय, एक नेज़ा लगा, अली असगर का लाशा बुलंद हुआ। जनाबे सकीना ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहस सगीर। अली असगर तू एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा ज़बा। जो बीमार हैं मैं शिफाए कामिला दिलाता फरमा। अपने अपने मरहुमीन के लिए, शोहदा व मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहुमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वलद्दाल्लीन।